ኦኬ ውድ ተማሪዎች እንኳን ወደ አልይ ሳይንስ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ባዮሎጂ ግሬድ 11 ዩኒት 3 ኢንዛይም ፉል ቲዩቶሪያል የሚሰጣችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አልይ ሳይንስ ዩቲዩብ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዳድግ ከኛ ጋር ሆኖ let us start our today's tutorial in Amharic full tutorial in Amharic. Let us start. Okay, 3.1 nature of enzyme. Enzyme nature እናለን. What are enzyme molecules like? An enzyme is a globular protein with a uniquely shaped active site. It acts as biological catalyst for a specific reaction but remain unaltered by the reaction. ማለት ኢንዛይሞች ግሎቡላር ፕሮቲን ናቸው። ዩኒክ ሼፕ አክቲቭ ሳይት አላቸው። እንደዛውም they are biological catalyst ናቸው ማለት ነው። እንደ catalyst act ያደርጋሉ, which also specific for reaction but remain unaltered by the reaction. ይሄ ማለት when we look this in ስዕል አይተን መልክተን ስለ ኢንዛይም ማናገር እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ substrate active site ስንል it is a part of an enzyme that binds with its substrate so that enzyme can catalyze the chemical reaction. means ኢንዛይሞች ምን አላቸው? አክቲቭ ሳይት ፓርት አላቸው ማለት። አክቲቭ ሳይት ደግሞ ምንድነው? ሰብስትሬት ባንድ የሚያደርግበት ቦታ ነው ማለት ነው። ይሄቺ ቦታ አክቲቭ ሳይት እንላለን ማለት ነው። አክቲቭ ሳይት ሰብስትሬት ሄዶ ባንድ የሚያደርግበት ቦታ አክቲቭ ሳይት ነው ማለት ነው። ሌላ ሰብስትሬት ነው። ሰብስትሬት ማለት ደግሞ it is a substance upon which an enzyme acts in biochemical reaction. ይሄ ስንል ሰብስትሬት ስንል ከኢንዛይሙ ጋራ ሄዶ ኢንዛይም ጋር ሄዶ ባንድ የሚያደርግ ነገር ነው ማለት ነው። ወይ ደግሞ ሰብስታንስ ነው ማለት so which enzymes act on for biological reaction. ኢንዛይም አክት የሚያደርግበት ነገር ሰብስትሬት ነው ማለት ነው። so ሰብስትሬት ማለት እቺ ነች ማለት ነው። እቺን ሰብስትሬት ሄዳ ምን ታደርጋለች? አክቲቭ ሳይት ላይ ባንድ ከተደረገች በኋላ ኢንዛይም substrate complex ይፈጠራል ማለት ነው። enzyme substrate complex is intermediate that formed temporarily when an enzyme binds to its substrate. enzyme ከሰብስትሬቱ ጋራ ባንድ ካደረገ በኋላ intermediate formed ይፈጠራል ማለት ነው። this is temporary ነው። የሚፈለገው ቦታ ላይ temporarily substrate enzyme substrate complex ከተፈጠረ በኋላ የሚፈለገው ነገር ሰብስትሬቶች ባንድ ወይ ደግሞ አንድ ከሆኑ በኋላ ኢንዛይም ከኢንተርሚዲየት ወጥቶ ራሱን it is unaltered ይሆናል ማለት ነው። ምንም አይቀየርም ማለት ነው። ኢንዛይም ራሱ ይሆናልና then product እናገኛለን። again this enzyme undergo other biochemical reaction ማለት ፕሮዳክት ከሰጠን በኋላ ኢንዛይሙ ወደ መጀመሪያ ቦታ ተመልሶ ሌላ ሪአክሽን which is again which is looks like this one ያካሂዳል ማለት ነው። the other is the property of them. enzyme properties ምንድነው? does enzyme have a property? yes, let us see. enzymes are proteins ናቸው። አሁን እንዳለው enzyme are what? proteins ናቸው. which protein? globular protein. they are biological catalyst. they are what? biological catalyst ናቸው. they are specific means they undergo one time only for one reaction. አንድ ጊዜ specific ማለት አንድ enzyme for one reaction አንድ ጊዜ አንዱን reaction እስከ መጨረሻ ይጨርሳል እንጂ ሌላ አድ አደርግም ማለት ነው። it is specific ነው ማለት ነው።
So the other property of enzyme is affected by pH. by pH affected ይሆናል again by temperature affected ይሆናል ማለት ነው። Also enzyme activity affected by concentration of their substrate and the presence of certain substance that acts as inhibitors. እንደዛውም ኤንዛይሞች በምን አፌክትድ ይሆናሉ? በሰብስትሬት ኮንሰንትሬሽን እና በኢንሂቢተርስ አፌክትድ ይሆናሉ ማለት ነው from their reaction. ሌላ what are catalysts? catalyst ምንድን ነው የሚለው ነው። a catalyst is a substance that speed up a reaction. The reaction itself is unaltered. There is no also overall change to. ስለዚህ ካታሊስት ምንድን ነው? አንድ ሪአክሽን ስፒድ አፕ የሚያደርግ ሰብስታንስ ካታሊስት ነው ማለት ነው። አንድ ሪአክሽን ስፒድ አፕ የሚያደርግ ሰብስታንስ ካታሊስት ይባላል ማለት ነው። So this but reaction when speed up by catalyst have no does not get any change. ምንም የሚቀየር ነገር አይኖርም ማለት ነው። So there is no overall change to the nature of product. catalyst reactionን speed up ካደረጉ በኋላ ፕሮዳክት ላይ ምንም ነገር nature of product ምንም የሚቀየር ነገር የለም። ምን ጠብቀው ነገር እናገኛለን ማለት ነው። Also the energy changes take place during the reaction also not changed. ሌላ catalyst itself አይቀየርም ማለት ነው። ሪአክሽኑ ስፒድ ካደረገ በኋላ ምንም የሚቀየር ነገር ፕሮዳክት አይቀየርም፣ ኤነርጂ ቼንጅ አይቀየርም። catalyst itself no change in catalyst itself. So when this reaction undergo at the end of the reaction we get the enzyme that is unaltered and also the product. The substrate binds with enzyme on active side we get then enzyme substrate complex. Then at the end we get what? The product and enzyme. Again there is no change to the enzyme. Enzyme is what it is look like at first time we get at the end of the product when we get the product. So the catalyst or the enzyme itself will not change and also the product is not change, the energy is also not changed. Enzymes allow biological reaction in that cell to take place quickly at a temperature that will not damage the structure of the cell. ስለዚህ አንድ ኤንዛይም ሴሎች ውስጥ ባዮኬሚካል ሪአክሽኖች ስፒድ አፕ ያደርጋል ማለት ነው። ኩክሊ ቶሎ እንዲከናወን ያደርጋል ማለት ነው ኤንዛይሞች። ስለዚህ at what? At temperature that will not damage the structure of the cell. ቴምፕሬቸሩ ኤንዛይም የሚጠቀምበት ቴምፕሬቸሩ ለሴል ስትራክቸር ምንም ጉዳት ማያደርስ ነው ማለት ነው። So enzymes are works at optimum temperature of that cell. The other is why are enzyme specific? ኤንዛይሞች ለምን ስፔሲፊክ ሆኑ? This is the function of active site. ምክንያቱም ኤንዛይም ለምን ስፔሲፊክ ሆኑ? ይሄ ምክንያቱም ምንድነው? የአክቲቭ ሳይት function ነው means this is because of the conformation of active sites, the way in which it shaped only a certain substrate or combination of substrates can bind with it and there is only one possible reaction can be catalyzed. ስለዚህ active site certain substrate የተወሰኑ ወይ ደግሞ ለአክቲቭ ሳይት የተቀመጡ ሰብስትሬቶች ብቻ ሄደው ኮምባይንድ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ for a time for possible reaction it catalyze only it binds with what? With that substrate that it binding with active site. ስለዚህ አክቲቭ ሳይት ባንድ ማድረገው ሰርተን ሰብስታንስ ላይ ብቻ ነው ማለት ነው። ሁሉም ብዙ ሰብስትሬት ካሉ ለሱ ባንድ የሚያደርግ ኮንፎርሜሽን የሆነው ብቻ ባንድ ያደረጉ በኋላ ፖሲብል ሪአክሽን
ካታላይዝድ ይሆናሉ ማለት ነው። only one possibility for one ስለዚህ አንድ ጊዜ አንድ አክቲቭ ሳይት ከአንድ ሰብስትሬት ጋር ብቻ ምን ይሆናል ማለት ነው ባይንድ ይሆናል። ስለዚህ አንድ ሪአክሽን አንድ ጊዜ ይከናወናል በአንድ ኤንዛይም ማለት ነው። so an enzyme can only bind with one substrate because of the shape of its active site አንድ ኤንዛይም ባይንድ የሚያደርገው ከአንድ ሰብስትሬት ጋር ብቻ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም active site the shape of active site የአክቲቭ ሳይት ሼፕ የሚቀበለው አንድ ጊዜ አንድ ሰብስትሬት ብቻ ነው ማለት ነው። ከዚህ ሲል ብዙ ነገር ማረዳት እንችላለን። አንድ አክቲቭ ሳይት የሚቀበለው ሰብስትሬት ቀጥታ ሄዶ ባይንድ የሚያደርገው አክቲቭ ሳይቱ ላይ ኮንፎርሜሽናሉ ወይ ደግሞ ሰብስትሬቱ ልክ እንደ ቁልፍ ሄዶ ይጋጥማል ማለት ነው። so one reaction can take place at one time for one enzyme. The other, how are enzymes affected by pH and the temperature? ኤንዛይሞች እንዴት በፒኤች እንደዛም በቴምፕሬቸር አፌክትድ ይሆናሉ የሚለውን እንየው። ቴምፕሬቸር አፌክትስ ኤንዛይም አክሽን ኢን ቱ ዌይስ። ቴምፕሬቸር ኤንዛይም አክሽን በሁለት መንገድ አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። አንደኛ ሃየር ቴምፕሬቸር ኮዝስ more kinetic energy, they move around faster and form more enzyme substrate complex. high temperature ካለ ምን ይሆናል ማለት ነው more energy kinetic ይኖራል። ስለዚህ the substrate move around faster and form substrate enzyme substrate complex ይፈጥራል ማለት ነው which is good maximum point ያደርሳል ማለት ነው። ይሄም ሌላ ደግሞ ሁለተኛ it affects the chemical bonds holding tertiary structure of the enzyme in place. high temperature ካለ tertiary structure of the enzyme ወይ the active structure of active site ምን ያደርጋል ማለት ነው affected ያደርጋል ብሬክ ይሰባበራል ማለት ነው። due to what high temperature ካለ active site ወይ ደግሞ tertiary structure of the enzyme ይሰባበራል ማለት ነው። as more and more this bond breaks, the shape of active site changes and it can no longer bind with substrate. ስለዚህ የአክቲቭ ሳይት ስትራክቸር ወይ ተረሰረች ስትራክቸሩ ከተሰባበረ በኋላ ቦንዱ ከተሰባበረ በኋላ አክቲቭ ሳይቱ ከሰብስትሬት ጋራ ባንድ ሆኖ ሊቀጥል አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ኤንዛይም አክሽን ወይ አክቲቪቲ አፌክትድ ሆኗል ማለት ነው። ሌላ pH also affect the enzyme action. pH also ምን ያደርጋል ማለት ነው enzyme action affected ይላል። እንዴት when the pH that is too low ወይ ደግሞ አሲዲክ ሆነ በጣም ከ7 በታች እየወረደ ከሄደ ወደ አሲዲክ ይሄዳል ማለት ነው። እንደ also too high pH በጣም ከጨመረ ወይ ደግሞ ወደ ከ7 በላይ ወደ 14 ከላይ ወደ ላይ ከሄደ በኋላ it to go alkaline ወደ basic ይሄዳል ማለት ነው። it will cause charges on active site to alter and cause active site loss its conformation. ይሄም ወደ acidic ወይ ደግሞ ወደ basic pH ከሄደ active site ምን altered changed ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ active site loss conformation ወይ ደግሞ structure loss እንዳደርግ ያደርጋል ማለት ነው። so substrate cannot bind so the reaction no longer with catalyzed. ስለዚህ active site structure altered ከሆነ ወይ ደግሞ ከተቀያየረ ቼንጅድ ከሆነ ሰብስትሬት ባንድ ሊያደርግ አይችልም። ለምን አክቲቭ ሳይቱ ተሰባብሯል ማለት ነው። so pH also affect the enzyme action when it goes to acidic or basic. ሌላ ምንድነው how do we name and classify enzyme? enzyme እንዴት ስም እንሰጣለን ወይ ደግሞ classify እንዴት እናከፋፍላለን የሚለው እናያለን። common or working enzyme nomenclature naming of the enzyme common የሆኑትን some table in this table we see let us example of enzyme and their reactions they catalyze. for example if we take enzyme name of enzyme lipase ብንወስድ ምን reaction catalyzed ያደርጋል የሚለው ነው። they catalyze hydrolysis of lipid
እንዲሰባበር የሚያደርገው ወይ ደግሞ ዳይጀስት የሚያስችለው ዳይጀስት እንዲሆን የሚያስችለው ኢንዛይም ምንድነው? ሊፔዝ ነው ማለት ነው። ሊፔዝ ነው ማለት ነው። ሌላ ኤቲፒ ፔዝ ነው። ኤቲፒ ፔዝ ደግሞ ምን ኢንዛይም ነው? ኤቲፒ ሃይድሮላይዝ የሚያደርግ ኢንዛይም ነው ማለት ነው። ኤቲፒ ኢነርጂ which is converted into phosphate and ADP adenine diphosphate ወደዛ ሃይድሮላይዝ ለማሆን ኤቲፒ ፔዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኤቲፒ ፔዝ ከሌለ ሃይድሮሊሲስ ኦፍ ኤቲፒ አይቻልም ማለት ነው። ሌላ ኤንዛይም ምንድነው? ሳክሲኔት ሃይድሮጂኔስ ነው። ሳክሲኔት ሃይድሮጂኔስ ደግሞ ስራው ምንድነው? ሪአክሽን ካታላይዝ የሚያደርገው ምንድነው? ሪሙቫል ኦፍ ሃይድሮጅን አዮን ፍሮም ሳክሲኔት ዱሪንግ ሪስፓሬሽን ላይ removal of hydrogen ions from succinate in respiration remove hydrogen ion remove ለማሆን ምን ኢንዛይም መኖር አለበት? ሳክሲኔት ዲሃይድሮጂኔስ ከሌለ hydrogen ion cannot be removed from succinate ነው ማለት ነው። so if succinate hydrogenate is there hydrogen ion can be simply removed from succinate during respiration. ሌላ DNA polymerase ነው። DNA polymerase enzyme ደግሞ ስራው ምንድነው? it join the nucleotides to form DNA. DNA deoxyribonucleic acid ለማፍጠር ኒውክሊዮታይድ ባንድ ወይ ደግሞ ጆይን ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው መጀመሪያ። ስለዚህ እነኚህ ኒውክሊዮታይድ DNA ለማፍጠር ጆይን ለማድረግ ምን ኢንዛይም ያስፈልጋል ማለት ነው? DNA ፖሊመሬዝ ግድ ያስፈልጋል ማለት ነው። DNA ፖሊመሬዝ ኒውክሊዮታይዶቹን ጆይን ያደርጋል ማለት ነው። ወይ ባንድ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላ ፔፕሲን ነው። this enzyme is an enzyme which is used in digestion of protein in stomach of mammals. የማማልስ አኒማልስ ፕሮቲን ዳይጀስት የሚሆነው ስቶማክ ውስጥ በምን አማካኝነት? በኢንዛይም ፔፕሲን አማካኝነት ነው ማለት ነው። okay ሌላ different enzyme are named in different way. different enzymes በተለያዩ መንገዶች ስም ልንሰጥ እንችላለን ማለት ነው። let us see one by one. the most commonly enzyme are named by adding AC. ብዙ ጊዜ not always, usually or often enzymes are named by adding AC to part of the name of substrate ላይ AC በመጨመር ኢንዛይሞች ስም እንሰጣለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሊፒድ ላይ ሊፔዝ ጨምረን AC ጨምረን ሊፔዝ እንላለን which is lipid hydrolyzing enzyme. ሌላ ደግሞ ሱክሬስ ደግሞ ሱክሮስ ሃይድሮላይዝድ የሚያደርግ ኢንዛይም ነው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ምንድነው ያደረግነው? AC በመጨመር ሰብስትሬት ላይ በመጨመር የኢንዛይም ስም ምን ሰጠበት ኮመን ዌይስ ነው ማለት ነው። the other sometimes the enzymes are named on the basis of reaction that they catalyze for more for example አንዳንዴ ኢንዛይሞች እነሱም ካታላይዝ የሚያደርጉ ሪአክሽን ላይ ዲፔንድ በማሆን ወይ ነው ቤዝ በማውሰድ ስም እንሰጣለን። ለምሳሌ ፖሊመሬዝ ስም እንዴት አገኘ? it helps or it aids in polymerization joining similar unit together. ለምሳሌ ፖሊመሬዝ ስም polymerization or the joining of similar unit የተገኘ ስም ነው ማለት ነው። ሌላ ዲሃይድሮጂኔስ ደግሞ ስራው ምንድነው? removal of hydrogen atoms or ions. ዲሃይድሮጂኔስ ስራው ምን ነበር? ሃይድሮጂን ሪሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። ዲሃይድሮጂን ያደርጋል ማለት ነው። so it gets from what? From in the reaction it catalyze. ሌላ some enzymes have been named based on the source from which they were first identified. አንዳንድ ኢንዛይሞች ደግሞ ሶርሳቸው ላይ ዲፔንድ በማሆን ስም እንሰጣለን። for example papain from papaya ነው የሚመጣው። papain ኢንዛይም ነው። ከምን ተገኘ ሶርሱ?
ፓፓያ ነው ማለት ነው። ፓፓያ others are named according to where they act ሌላው ደግሞ አክታቸው ላይ ስራቸው ላይ ዲፔንድ በመሆን ስም እንሰጣለን። ለምሳሌ intestinal protease acts on protein in intestine ውስጥ ፕሮቲን ዳይጀስት የሚያደርጉ ኤንዛይሞች intestinal protease ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮቴስ የሚለው we depend on the according to the act ላይ በመሆን ስም እንሰጣለን። The name of some enzyme also ends in -in, adding -in, indicating that they are basically protein. For example, -in በመጨመር አንዳንድ ኤንዛይሞች ስም ያገኛሉ። ለምሳሌ ፔፕሲን፣ ትራይፕሲን ማውሰድ እንችላለን ማለት ነው። These are enzymes that is gets from their name by adding -in. ሌላው ምንድነው? enzyme commission the body set up to produce a systematic way of naming enzyme commission የሚባለው ተቋም the body that set up for what to produce systematic way ደግሞ scientifically accepted የሆነ enzyme ስም የሚሰጥ አካል ሴትአፕ የሚያደርግ enzyme commission ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ወደታች እናያለን። The enzyme classification and the systematic nomenclature of the enzyme, which means enzyme commission ያስቀመጠው ማለት ነው። Enzymes are generally classified into 6 classes on the basis of the type of their action that they catalyze. ኤንዛይሞች 6 ክላስስ ላይ ወደ 6 ክላሲፋይ በማድረግ ጀነራሊ ክላሲፋይድ ይሆናሉ ማለት ነው። ይሄም ምን ላይ ዲፔንድ በማን ነው? ምን ሪአክሽን ካታላይዝ ያደርጋሉ? እነሱ ካታላይዝ የሚያደርጉ ሪአክሽን ላይ ዲፔንድ በማን ኤንዛይሞች 6 ቦታ ይከፈላሉ ማለት ነው። ወይ ወደ 6 ክላስ ወይ ወደ 6 ግሩፕ ይከፈላሉ ማለት ነው። let us see one by one. አንደኛ oxidoreductase ነው። Oxidoreductase is enzyme that catalyze transfer of hydrogen and oxygen atom or electrons from one substrate to another. hydrogen እና oxygen atom ከአንድ አተም ወይ ደግሞ ኤሌክትሮን ከአንድ ሰብስትሬት ወደ ሌላ ሰብስትሬት ትራንስፈር የሚያደርግ ኤንዛይም oxidoreductase ይባላል ማለት ነው። example we can see dehydrogenase and oxidase ማውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛ transferase ነው። transferase is enzyme that transfer specific group እንዳ በደንብ ይዩት። oxidoreductase transfer የሚያደርገው hydrogen atom እና oxygen atom from one substrate to another ነው። but transferase transfer a specific group or it may be phosphate or methyl etc from one substrate to another. ስለዚህ አንድ ስፔሲፊክ ግሩፕ ከአንድ ሰብስትሬት ወደ ሌላ ሰብስትሬት ትራንስፈር የሚያደርገው ኤንዛይም ትራንስፈሬሲስ ይባላል ማለት ነው። ኤግዛምፕል ትራንስአሚኔሲስ and kinesis ማውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛ ክላስ ኦፍ ኤንዛይም is hydrolysis. hydrolysis ደግሞ ስራው ምንድነው? hydrolyzing substanceዎችን hydrolysis ያደርጋል ማለት ነው። ኤግዛምፕል ስትራይሲስ digestive enzyme ማውሰድ እንችላለን ማለት ነው። digestive enzyme አራተኛው ምንድነው? አራተኛ ክላስ ኦፍ ኤንዛይም isomeresis ነው። isomeresis ስራው ደግሞ ምንድነው? it changes molecular form of the substrate. የአንድ molecular form of substrate change ያደርጋል ማለት ነው። change ያደርጋል። example ወደ ምሳሌ ወስደን ማለት እንችላለን። example phospho hexoisomerase ማውሰድ እንችላለን። phospho hexoisomerase እና fumarase is example of isomerase enzyme ናቸው ማለት ነው። አምስተኛ ክላስ ኦፍ ኤንዛይም lysis ነው። lysis ስራው ምንድነው? non hydrolytic removal of a group or addition of a group to substrate.
ነን ሃይድሮላይቲክ የሆኑ ግሩፕ ሪሙቭ ያደርጋል እንደዛውም አድ ያደርጋል ማለት ነው። አንድ ሰብስትሬት ላይ ነን ሃይድሮላይቲክ ሪሙቫል ግሩፕ እና ወይ ደግሞ ነን ሃይድሮላይቲክ የሆነ ግሩፕ ወይ ሪሙቭ ያደርጋል ወይ ደግሞ አድ ወደ አንድ ሰብስትሬት አድ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ኤግዛምፕል ማውሰድ እንችላለን። ዲካርቦኦክሲላይሲስ ኤንድ አልዶሌስ ማውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ስድስተኛ ክላስ ኦፍ ኢንዛይም ደግሞ ምንድነው? ላይጌሲስ ኦር ሳይንቴሲስ የሚለው ኢንዛይም ነው። ስራው ደግሞ የላይጌሲስ ኢንዛይም ስራው ደግሞ ኢት ጆይኒንግ ቱ ሞለኪውልስ ባይ ፎርሜሽን ኦፍ ኒው ቦንድ አዲስ ቦንድ በመፍጠር ሞለኪውሎችን ጆይን ያደርጋል ማለት ነው። ሁለት ሞለኪውልስ ጆይን የሚያደርገው ኢንዛይም ላይጌስ እንላለን ማለት ነው። by what? by forming new bond አዲስ ቦንድ በመፍጠር ፎርም በማድረግ ሁለት ሞለኪውሎችን ጆይን ያደርጋል ማለት ነው። ኤግዛምፕል ሲትሪክ አሲድ ሳይንቴሲስ ማውሰድ እንችላለን። ሌላ what do enzymes do for you? ኢንዛይሞች ለኛ ምን ይሰራሉ? let us see. We have been using enzymes for thousands of years. Also, people who used them then didn't know quite what they are using. ከብዙ ዓመታት በthousands of years enzyme እየተጠቀመን ነበር ማለት ነው። But we don't know. We are using what are enzymes? We don't know. But we are using them. enzymes እየተጠቀም ነበር ማለት ከብዙ ዓመታት በፊት but we don't know quietly enzyme ምን እንደሆነ በደንብ ይሄ ነገር ምንድነው በደንብ ውስጥ ገብተን በደንብ አናውቀውም እንጂ ግን እየተጠቀምን ነበር ማለት ነው። Unknowingly they used enzyme in yeast to make bread and butter. These are almost certainly the first use of enzyme technology የሚባለው human being ነው ማለት ነው። The first use of especially TAVA. So the yeast is the first use of enzyme technology that we use enzyme to make bread and butter. Yeast is a unicellular fungus that ferments carbohydrate to produce carbon dioxide and alcohol. Yeast ምንድነው? የአንድ ሴል ፈንገስ ሆና ካርቦሃይድሬትን ፈርሜንት ታደርጋለች ማለት ነው። when carbon dioxide ferment ስታደርግ ደግሞ carbon dioxide እና alcohol in the waste gas produce ታደርጋለች ማለት ነው። in the waste material. The enzymes in the yeast control reaction of fermentation. ስለዚህ yeast ውስጥ ያለው enzyme ምን reaction control ያደርጋል ማለት ነው? fermentation reaction. We still use yeast to brew alcoholic drink such as stella, baked bread, such as እንጀራ እነኝን alcoholic drink በእኛ ሀገር ለማምራት እንደዛውም ጠላ ለመመሳሰሉ እንጀራ ወይ ዳቦ ለማጋገር yeast ወይ ደግሞ እርሾ እንጠቀማለን ማለት ነው። But in እርሾ there is what? enzyme that undergo reaction of fermentation. Both this means alcoholic drink and baking bread. Both these Ethiopian products are often made at home as well as professionally. How enzymes technology is now very however enzyme technology is now very big business. Enzymes are used in many industry. በአሁኑ ጊዜ ግን ኤንዛይሞች በቴክኖሎጂ ትልቅ ቴክኖሎጂ ውስጥ ስራ ላይ እያዋሉ ነው ማለት ነው። ኤንዛይሞች ብዙ ኢንዱስትሪ ውስጥ ጥቅም ላይ እያዋሉ ነው። let us see one by one. some industrial uses of enzyme technology. ለምሳሌ ድራይ ብዙ ኢንዱስትሪ ወይም ሴክተሮች ኤንዛይም ይጠቀማሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ድራይ ሴክተር or industries ባውሲን
ፕሮዲዩስ ቱ ቦዲስ ቱ ፕሮዲዩስ ቺዝ ፕሮዲዩስ ለማድረግ ባውሲን በጣም ስራ ላይ ይሆናል። እንደዛውም ላክቶስ ቱ ፕሮዲዩስ ላክቶስ ፍሪ የሆነ ሚልክ ለማግኘት ላክቶስ ድራይ ኢንዱስትሪ ሴክተር ውስጥ ስራ ላይ ይውላል ማለት ነው። ቤኔፊቱ ደግሞ ምንድነው? ሰፕላይ ናቹራል renents from cows, liver and limited lactose intolerant people suffer for fewer crops. ስለዚህ ላክቶስ ፍሪ የሆነ ሚልክ ወተት ማግኘት አለባችሁ ማለት ነው። ሁለተኛ ዲተርጀንት ነው። እነኚህ ሳሙና የተለያዩ ሳሙናዎች የሚመረተው ኢንዱስትሪ ዲተርጀንትስ ውስጥም ኢንዛይሞች በጣም ስራ ላይ ይውላሉ ማለት ነው። the use of for example ዲተርጀንት ውስጥ ምን ኢንዛይሞች ስራ ላይ ይውላሉ? ለምሳሌ ፕሮቴዝ፣ ሊፔዝስ and amylase is the biological washing powder ውስጥ እንደዛውም the use of protease and amylase in dishwasher detergent ውስጥ application area ላይ በጣም ስራ ላይ ይውላሉ ማለት ነው። እንደዛውም ጥቅማቸው ቤኔፊት ደግሞ many biological strengths are removed efficiently at low temperature. We are saving energy when we washing our clothes and also removing food particles at low temperature and require fewer bleaching products to add it. የበላንበት እቃ በቀላሉ ለማጠብ ሳሙና ግድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላ ቴክስታይል ውስጥም ኢንዛይሞች በጣም ይፈልጋሉ። for example protease to remove hair and lipase to degrades animal hides. ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ይሄ የቆዳ ፋብሪካ የጃኬት የጫማ ሚሆን ከአኒማል ፕሮዳክት ደግሞ ከቆዳ የሚሰራ እቃዎች ኢንቴክስታይል ፕሮቴስ ኢንዛይም ጸጉሮቹን ሪሙቭ ለማድረግ ይጠቀሙበታል ማለት ነው። also the use of cellulose to polish ውስጥም በጣም ጥቅም ላይ ይውላል። for example ቤኔፊቱ ደግሞ ምንድነው? the process is carried out much quicker than traditional method. ከትራዲሽናል ሜተድ በጣም ፍጥነት አለው ማለት ነው። produce smoother and gloss finish የሆነን ለማግኘትም በጣም ቶሎ ይሄ ነገር እንዲከናወን ፕሮቴስ በጣም ጥቅም ላይ ቴክስታይል ውስጥ አፕላይድ ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ፉድ ፕሮሰሲንግ ኢንዱስትሪ ውስጥ ምን ኢንዛይሞች ስራ ላይ ይውላሉ? ለምሳሌ ፔክቲኔስ to process fruit juice ፕሮሰስ የሚያደርገው ኢንዛይም ፔክቲኔስ። እንደዛውም ኢንቨርቴስ to produce liquid center ቾኮሌቱን ፕሮዲዩስ የሚያደርገው እንደዛውም ኢንቨርቴስ ነው ማለት ነው። ኢንቨርቴስ ኢንዛይም አማካይነት ነው ማለት ነው። ቤኔፊቱ ደግሞ ምንድነው? ክላሪፋይ ፍሩት ጁስ ለምሳሌ ፔክቲኔስ to produce fruit juiceን ፕሮዲዩስ ለማድረግ ፔክቲኔስ ኢንዛይም ስራ ላይ ይውላል። ቤኔፊቱ ደግሞ to clarify fruit juiceን በጣም ክሊር የሆነ ክላሪፋይድ ጁስ የሆነ የተጣራ እንዲሆን ያስችላል ማለት ነው። ኢንቨርቴስም sucrose paste in chocolate it is made liquid by injection of enzyme በማድረግ sucrose ላይ liquid በመጨመር enzyme injection በማድረግ ቾኮሌት ይፈጠራል ማለት ነው። ሌላ ፓልፕ ወይ ደግሞ ፔፐር ኢንዱስትሪ ውስጥ ምን ኢንዛይሞች ስራ ላይ ይውላሉ? አምሌስ which is used starch conversion የሚያደርግ starch conversion በማድረግ አምሌስ እንጠቀማለን። the use of xylanase enzyme in pre-bleaching of the pulp and also the use of esterases in control of streaks, glows
introduced during the paper recycling ፔፐሮችን ሪሳይክል የሚያደርገው ኤንዛይም ኤስተሬሲስ ነው ማለት ነው። ጥቅሙ ደግሞ reduce quality starch in paper and improve quantity and quality. Reduce quantity starch in the paper and የስታርች ኳንቲቲ ብዛቱን ይቀንሳል and also quality ይጨምራል ማለት ነው የፕሮዳክቱን። they also produce white paper ነጭ ፔፐር ለማውረቀት ፕሮዲውስ ለማድረግ ግድ ኤንዛይም ያስፈልጋሉ ማለት ነው which exogenous. the other is in medicine medicine industry ደግሞ again we use glucose oxidase in clinistic strip test for glucose test ለማድረግ glucose oxidase እንደዚሁም liver enzyme palmo enzyme to treat cystic fibrosis እንደዚሁም applied ይሆናሉ። advantage ደግሞ allow easy diagnosis for diabetes by testing urine ከሽንት በቀላሉ ቴስት አድርገን ስኳር በሽታ ለማግኘት ያስችለናል ማለት ነው በቀላሉ test for high level of blood pressure and also confirm the liver damage and ጉበት ዳሜጅ ሆኗል አልሆነም ለማድረግ በቀላሉ ቴስት ለማድረግ እነኚህ ኤንዛይሞች ሊቨር ኤንዛይም ያስችሉናል ማለት ነው። ሌላ ኢንዱስትሪ ፋርማቲካል ኢንዱስትሪ ነው። ፋርማቲካል ኢንዱስትሪ ደግሞ ምን ኤንዛይምን አፕላይ ያደርጋል? streptokinase to dissolve clots of the heart attack patient. streptokinase enzyme ለሄርት አታክ ፔሸንት እነሱን ትሪት ለማድረግ ወይ ደግሞ ሜዲሲን ለማድረግ ያስችላል ማለት ነው። production of abicavar sulfate is controlled by enzyme. so streptokinase to dissolve clots of heart attack in patient to restore blood supply to area of the heart muscles. attack የሆነበት ቦታ ላይ ሪስቶር ለማድረግ ያስችላል ማለት ነው። so abicavar sulfate is also important in anti-AIDS drug. የኢድሜ ማስራዘሚያ የኤችአይቪ ኤድስ በሽታ መድኃኒት ኢድሜ ማስራዘሚያ መድኃኒት it is produced from what? the production of what? abicavar sulfate ላይ በማጣ benefit ከproduction of abicavar sulfate controlled by enzyme ከዚህ produced ወይ benefit ይመጣል ማለት ነው። so this is all how enzymes are used in industry or in technology. Review question page 87. Choose the correct answer from A to D. Question number 1. All enzymes are A. Globular proteins that digest large molecules. B. Globular proteins that catalyze reaction. C. Fibrous protein that catalyze reaction. D. Fibrous protein that digest large molecules. So the answer መልሱ ምንድነው? B ነው ማለት ነው። ለምንድን ነው ኤንዛይሞች ፕሮቲን ናቸው ግሎቡላር ፕሮቲን ናቸው? አዎ they are what? they catalyze reactionን catalyze speed up ያደርጋሉ ማለት ነው። reactionኑ ቶሎ እንዲከናወን ያደርጋሉ ማለት ነው። so the answer is correctly B. question number 2. enzymes are specific because A. they are globular proteins. B. they are affected by temperature and pH. C. their tertiary structure gives them uniquely shaped active site. D. they have cofactors. enzyme ለምን specific ሆኑ የሚለው ነው። ምክንያቱም so the answer is C. their tertiary structure ነው ማለት ነው which gives the uniquely shaped active site የሰጠው tertiary structure ነው ማለት due to their
tertiary structure or active site that can bind only with one substrate, they get the name specific. ሶስተኛ ጥያቄ the shape of an enzyme active and its substrate are A. complementary, B. the same, C. similar, D. related. enzyme የኤንዛይም active site እና የሰብስትሬት ሼፑ ምንድነው? they are complementary. the answer is A. Question number 4. Catalyst. A. Speed up reaction and are used up in the process. B. Slow down reaction and are used in the process. C. Slow down a reaction and are not used in the process. D. Speed up reaction and are not used up in the process. So the answer should be D. They speed up reaction and are not used up in the process, means they are not altered. Means they cannot change it itself ብለናል። ምክንያቱም ካታሊስት ሪአክሽኑ ስፒድ አፕ ካደረገ በኋላ መጨረሻ ላይ ኦልተርድ አሁንም ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ they are not used up in the process, so the answer is D. አምስተኛ ጥያቄ the name of enzyme often ends in ብዙ ጊዜ usually the name of enzyme ends with what? A. AC, B. EC, C. ISE, D. OSE. So the answer should be A. ASE. ስድስተኛ ጥያቄ some enzymes name are derived from their substrate. An example of this is A. pepsin, B. papain, C. nuclease, D. amylase. So the answer is what? D. amylase ነው። ፔፕሲን ሪአክሽን ከሪአክሽን ነው። ፓፓይን ከሶርስ ነው። ኒውክሊየስ ከሪአክሽን ነው። ከሰብስትሬት ያገኘው የቱ ነው? አሚሌስ ነው ማለት ነው። So the answer is D. Question number 7. How many classes of enzyme are there in enzyme commission classification? In the enzyme commission classification ስንት ግሩፕ enzyme አለ ወይ ደግሞ ስንት how many classes of enzyme አለ? A3, B4, C5, D6. So the answer should be correctly D6. ስምንተኛ ጥያቄ which of the following is not a reason why enzymes are often used in industrial process? A. They allow reaction to carry out at low temperature. B. They reduce heating cost. C. More energy is used and so more carbon dioxide is produced during the process. D. Less energy is used and so less carbon dioxide is produced during the process. ጥያቄው ምን ይላል? Which of the following is not a reason why enzymes are often used in industrial process? Enzyme industry ውስጥ ወይ ደግሞ ቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪያል ፕሮሰስ ውስጥ ሪዝን ያልሆነ ስንጠቀም ሪዝን ያልሆነ የቱ ነው ለሚለው so the answer should be C. more energy used ነው በትንሽ ኢነርጂ ፕሮዳክት ለማግኘት ነው ኤንዛይም እንጠቀመው። ስለዚህ more energy አንጠቀምም። so less carbon dioxide more አይኖርም during the process, so the answer is not is reason ያልሆነ የቱ ነው? C ላይ ያለው ነው ማለት ነው። ዘጠነኛ ጥያቄ an environmental benefits of using enzyme in industrial process is that it can A. reduce the use of paper packaging the product, B. reduce carbon dioxide emission, C. increase purity of the product, D. reduce the cost of environment. ስለዚህ environmental benefit enzyme ስንጠቀም ኢንዱስትሪ ውስጥ environmental benefit የሆነ የቱ ነው? environmental ላይ so the answer should be B. reduce carbon dioxide emission ለማቃ ኤንዛይም እንጠቀመው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ብዙ አይኖርም ማለት ነው። so
reduce carbon dioxide አጣት environmental benefit ነው ተጠየቅ ነው እንደ environment benefit ኢንዱስትሪ ውስጥ ኤንዛይም እንጠቀም ጥቅሙ ምንድነው ነው እንደ ኤንዛይም እንደ environmental carbon dioxide emission ይቀንሳል አስረኛ ጥያቄ One advantage of enzyme commission systematic naming of the enzyme is enzyme commission systematic naming ጥቅሙ ምንድነው A all enzymes are named in the same way ሁሉም ኤንዛይሞች named the same way ስም ያገኛሉ B biologists from all countries can understand name equally ከሁሉም ሀገራት ሳይንቲስቶች የኤንዛይም ስም በአንድ ስም አንደርስታንድ በካሊ አንደርስታንድ ያደርጋሉ C all local knowledge is necessary to understand the name ሁሉም ያከባሉበት የኤንዛይም ስም አንደርስታንድ ያደርጋሉ ነው D all of the above ስለዚህ መልሱ D all of the above ይሆናል ማለት ነው all are ሁሉም መልስ ይሆናል 3.2 3.2 ስለምንድነው function of enzyme የኤንዛይም ስራዎች እናለን how enzyme acts as a catalyst እንደ catalyst enzyme እንዴት አክት ያደርጋሉ የሚለው ነው catalyst speed up chemical reaction catalyst chemical reaction speed ቶሎ quickly እንዲከናወን ወይ ደግሞ ቶሎ እንዲያልቅ ያደርጋሉ in order for molecules to react they must have sufficient energy ስለዚህ ኤንዛይሞች sufficient energy ያላቸው ማለት ነው activation energy is energy required to start off a chemical reaction for example A plus B gives us AB ይሄን ከዚህ ሲል ብዙ ነገር እናለን ለምሳሌ አንካታላይዝድ የሆነ ሪአክሽን አንካታላይዝድ የሆነ ግራፉ በሰማያዊ መስመር የተቀመጠው አንካታላይዝድ ሪአክሽን መፈለገው አክቲቬሽን ኤነርጂ ሪአክሽኑን የሚያፋጥነው ኤንዛይም በጣም ትልቅ ብዙ ኤነርጂ ይፈልጋል ማለት ነው ግን በቀይ መስመር ያለው ግራፍ ካታላይዝድ የሆነ ሪአክሽን ነው ማለት ነው በኤንዛይም ቶሎ ያለቀ ሪአክሽን ነው ማለት ነው ስለዚህ ካታላይዝድ የሆነ በኤንዛይም ካታላይዝድ የሆነ ሪአክሽን ትንሽ ኤነርጂ ይፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ activation energy that required for chemical reaction in for uncatalyzed reaction is needs more energy where some reaction that catalyzed is needs small energy ስለዚህ uncatalyzed የሆነ reaction በኤንዛይም catalyzed ያልሆነ reaction በጣም ኤነርጂ ይፈልጋል ማለት ነው ትልቅ ኤነርጂ ያስፈጃል ግን catalyzed የሆነ reaction በትንሹ ኤነርጂ ቶሎ ያልቃል ማለት ነው in short how do enzymes lower activation energy activation energy enzymes እንዴት lower ያደርጋሉ የሚለው ነው there are two models for to explain this enzyme actions ስለ enzyme ስራዎች action የሚገልጹ ሁለት ሞዴሎች አሉ ሁለት ሞዴልስ አሉ አንደኛ the lock and the key model the first proposed in 1894 by German biochemist named the Fischer and the second is induced the fit model proposed in 1958 by Kochland. Both of these models suggest that enzyme catalyze the reaction by lowering activation energy.
However, they differ in explaining the substrate bind to active site of the enzyme. ሁለቱ ሞዴሎች የገለጹ ምንድነው? ኤንዛይም ካታላይስ ሪአክሽን አክቲቬሽን ኤነርጂ ለወር በማድረግ ሪአክሽን ይከናወናል ብሏል። በት እነሱ የተለያዩበት ምን ላይ ነው? ሰብስትሬት ኤንዛይም አክቲቭ ሳይት ላይ እንዴት ባይንድ ይሆናል የሚለው ላይ እሱን በማገለጽ ላይ ለያዩን ዲፈረንስ አላቸው ማለት ነው። The lock and key model in you. The lock and the key model proposed that the shape of the substrate molecules are complementary to that of the active site. የሰብስትሬት ሞለኪውል እና የአክቲቭ ሳይት ሼፕ ተገጣጣሚ ነው፣ ኮምፕሊሜንተሪ ነው አለው። ሎክ እንደ ኪ ሞዴል እንደ ቁልፍና እንደ ጓን ተገጣጣሚ ነው የሚል ነው። የሎክ እንደ ኪ ሞዴል የሰብስትሬት እና የአክቲቭ ሳይት ኮምፕሊሜንተሪ ነው ብሎ አስቀመጠ። ልክ ኮምፕሊሜንተሪ ሼፕ ስንል ሄደው ቀጥታ የሚገጣጣም ማለት ነው። ይሄን አሁን ቺን ቁላልና የተቀመጠበት ላይ ብናየው they are what complementary ተገጣጣመ ማለት ነው። እንደ ሎክ እንደ ኪ ሞዴል እንደዚህ ያስቀመጠ ማለት ነው። They also suggest that enzyme lower activation energy by providing an alternative pathway for the reaction. በተለያየ pathway በመጠቀም ኤነርጂው lower ያደርጋል ነው። For example, non-catalyzed reaction reactant A plus reactant B give us what? Product AB. Catalyzed by enzyme catalyzed ያልሆነ reaction and reactant A reactant እና reactant B ሲገናኙ ምን ይሰጣሉ? ፕሮዳክት AB ይሰጣሉ። it is what? non catalyzed reaction ነው። catalyzed reaction የሆነ pathway ደግሞ reactant A እና reactant B in addition of enzyme ካለ ምን ይሰጡናል? intermediate ደግሞ ምንድነው? enzyme substrate complex የሚለው ይሰጡናል። then also they give again they give what? the product AB product እናገኛለን። እንደዛውም enzyme itself እናገኛለን ነው። this is enzymatic catalyzed pathway ነው ማለት ነው። ይሄ በenzyme catalyzed reaction ነው። this model sees the enzyme substrate complex as what? intermediate as enzyme substrate complex. This is the model sees the intermediate which is a part of pathway that requires less energy. intermediate ምን ይፈልጋል? less energy ይፈልጋል። intermediate ከተፈጠረ በኋላ less energy ይኖራል ማለት ነው። means they are weak chemical bond than normal pathway. ስለዚህ intermediate ያለው chemical bond በጣም weak ነው ማለት ነው። less energy ይፈልጋል ማለት ነው። However, the weakness of this model is that it does not explain how intermediate reduce activation energy. የሎክ እንደ ኪ ሞዴል ድክመቱ ምንድነው? intermediate activation energiን እንዴት ይቀንሳል የሚለው በደንብ ያልገለጸ ማለት ነው። the drawback or the weakness of look in the key model is it does not explain how intermediate reduce activation energy የሚለው በደንብ ስላልገለጸ one of its weakness። ሌላ induced fit model ነው። this model suggests that the active site and substrate are not naturally complementary in shape, but binding of the substrate molecules produce conformational change or change in shape in the active site. ይሄ ደግሞ ምን ይላል? induced fit model ደግሞ የአክቲቭ ሳይት እና የሰብስትሬት ሼፓቸው በጭራሽ አይገናኝም፣ አንድ አይደለም፣ የተለያየ ነው ይላል። but binding substrate ደግሞ substrate bind ከሆነ ደግሞ conformational change active site ላይ ሼፕ የአክቲቭ ሳይት ሼፑ ሰብስትሬት ከተጋጠመ ባይንድ ካደረገ በኋላ ይቀየራል ወደ ሰብስትሬት እንዲቀበል ይሆናል ነው። so induced fit model
says the active site and substrate shape is not the same or not complementary የሚለው ነው። So this allows ስለዚህ change active site change ይላል። If the changes in active site, this allows substrate and active site to bind fully. active site እና substrate bind ማድረጉ መቼ ነው? active site ሼፑ ከተቀየረ ወይ ደግሞ change ከሆነ በኋላ fully bind ይሆናሉ የሚል ነው። the conformational change ግን ይሄ conformational active site ሼፑ ሲቀየር it also puts substrate molecules under tensions, so they enter the transition state and able to react because of lower activation energy. በዚህ ጊዜ active ሼፑ የactive site ሼፕ change ሲሆን substrate ሄዶ ይጋጠማል። ይሄ በዚህ ጊዜ ትራንዚሽናል ስቴት ይገባሉ። ሶ በዚህ ጊዜ ሪአክት እነሱ ሲያደርጉ አክቲቬሽን ኤነርጂ ቀንሳል ነው የሚፈለገው ኤነርጂ ትንሽ ይሆናል የሚል ነው። in transition state bond in reactants are put under strain and break more easily and rejoin with other bonds to form product. በትራንዚሽን ጊዜ ቦንዶቹ የሪአክታንት ቦንዶቹ ብሬክ ዳውን ሲሆን ኢዚሊ ብሬክ ዳውን በቀላሉ ከተሰባበረ በኋላ ሪጆን ያደርጋል ነው። በዚህ ጊዜ ሪጆን ቦንዶቹ ሪጆን ሲያደርጉ ፕሮዳክት ይፈጠራል ነው። so the product formed leave active site መጨረሻ ላይ ፕሮዳክቱ አክቲቭ ሳይቱን ለቆ ይሄዳል ነው ወይ ለብቻ ይወጣል ነው። we can see from this picture or ከዚህ ሲል ብዙ ነገር ማለት እንችላለን። መጀመሪያ ላይ አክቲቭ ሳይት እና ሰብስትሬት ሲገናኙ ኮንፎርሜሽናል ቼንጅ ይኖራል ነው። ኮንፎርሜሽናል ቼንጅ ከተፈጠረ በኋላ ኤንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ በዛ ጊዜ the shape slightly changes substrate bind ያደርጋል ማለት ነው። this creates tension in bond and the substrate molecules. at end we get what product leaving active site product active site ለቆ ሲወጣ እናገኛለን ማለት ነው። this is fit induce the fit model enzyme action እንደዚህ ያስቀምጣል ማለት ነው። ሌላ turnover rate the number of molecules of reactants that form enzyme substrate complex with each molecule of an enzyme per second is known as turnover rate. ሌላ just how much faster enzyme catalyze the reaction and enzyme እንዴት አንድ reaction how በፍጥነት እንዴት catalyze ያደርጋል የሚለው እንየው። በዚህ ላይ ብዙ ነገር how enzyme enhance ያደርጋል ወይ reactionን catalyze ያደርጋሉ የሚለው ነው። rate of enhancement እና enzyme በቀላሉ እዚህ ላይ እስቲ አንድ ሁለት እንየው። the enzymes and rate of enhancement አቸው for example OMP decarboxylase rate of enhancement ስንት ነው? 1.4 times 10 raised to 17. and also the other AMP nucleosidase ይሄ ደግሞ ምን ያህል ስፒድ አፕ ያስጨምራል? 6.0 times 10 raised to 1 2. the other carboxypeptidase A 1.9 times 10 raised to 17. and also correspondence mutase 1.9 times 10 raised to 6 and cyclophenylene in human these speed up or enhance the rate of reaction 4 times 6 times 10 raised to 5. ይህን ያህል ሪአክሽኖች ኤንዛይሞች ሪአክሽን ስፒድ አፕ ያደርጋሉ ማለት ነው። why do enzymes need cofactor ኤንዛይሞች ኮፋክተር ለምን ይፈልጋሉ የሚለው ሌላ sometimes an active enzyme is not just a single molecule but it made with two molecules neither which enzymatic activity without or other
there are two parts that are known as apoenzyme and a cofactor. ስለዚህ ኢንዛይም ሲንግል ሞለኪውል አይደለም ብለናል። ከኢንዛይም ጋር ያሉ ሞለኪውሎች አፖኤንዛይም እንደ ኮፋክተሮቹም ይኖራሉ። አፖኤንዛይም የምንለው ምንድን ናቸው? they are proteins that combine with cofactor to form an active enzyme. so the protein in itself it is inactive on its own. ስለዚህ ኮፋክተሮች ፕሮቲን ኢትሰልፍ ኢንአክቲቭ ነው። ስለዚህ ፕሮቲን አክቲቭ እንዲሆን ምን ኮምባይን ጋር ከምን ጋር ኮምባይን መሆን አለበት? ከኮፋክተሮች ጋር ኮምባይን መሆን አለበት ማለት ነው። ሌላ ኮፋክተሮች ነው። ኮፋክተርስ are small non-protein particles essential for activity of some enzymes. So coenzymes non-protein apoenzyme protein ነው which bind with cofactor and enzyme activate የሚያደርግ ነው። ኮፋክተሮች ግን ምንድናቸው? non protein particle ናቸው ማለት ነው። ጥቅማቸው ምንድነው? enzyme for enzyme activity ያስፈልጋል። the cofactor combine with apoenzyme to produce an active enzyme sometimes referred as whole enzyme. ስለዚህ coenzyme ከአፖኤንዛይም ባይንድ ወይ ደግሞ ኮምባይን ካደረገ ፕሮዲዩስ የሚያደርገው ኤንዛይም አክቲቪቲ ወይ ደግሞ አክቲቭ ኤንዛይም ከነሱ የሚገኘው አክቲቭ ኤንዛይም ሆሎ ኤንዛይም ተብሎ ይጠራል። so apoenzyme which is a protein portion combined with cofactor which is non-protein portion give us what? whole enzyme or whole enzyme which can substrate bind with them to that where cofactors bind on apoenzyme. ስለዚህ መጀመሪያ አፖኤንዛይም ከምን ጋር አፖኤንዛይም ወይ ደግሞ ፕሮቲን ፖርሽን የምንለው አክቲቬት ለማሆን ከኮፋክተር ጋር ኮምባይን ይሆናል ማለት ነው። ከኮፋክተር ወይ ደግሞ ናን ፕሮቲን ፖርሽን ጋር ኮምባይን ካደረገ በኋላ ፕሮቲን በቀላሉ ሰብስትሬት ይቀበላል ነው። አክቲቭ ሆኖ ሰብስትሬቱ ያቺ ቦታ ላይ ሄዶ ይቀመጣል ነው። ሆሎ ኤንዛይም which is known which formed from what? ከአፖኤንዛይም እና ከኮፋክተር የተፈጠረ ኤንዛይም ሆሎ ኤንዛይም or whole enzyme እንላለን። ሰብስትሬቱ ምን ቦታ ጋር ነው ሄዶ ባይንድ የሚያደርገው? ኮፋክተሮቹ የተገጠመበት ቦታ ላይ ሄዶ ሰብስትሬቱም ባይንድ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሌላ ኮፋክተሮች ነው። ኮፋክተርስ include coenzymes and mineral ions. ኮፋክተርስ ስንል ሁለት ነገሮችን የያዘ ነው። coenzyme እና mineral ions ናቸው። coenzymes are what? organic molecules and many are derived from vitamins. ኮንዛይሞች ኦርጋኒክ ሞለኪውልስ ናቸው። ብዙ ጊዜ ከምን ድራይቭድ ይሆናሉ? ከቫይታሚንስ ነው ማለት ነው። they bind with enzyme to give catalytic activity. ኮንዛይሞች ከኤንዛይም ጋራ ባይንድ በማድረግ ካታሊቲክ አክቲቪቲ ለኤንዛይም ይሰጣሉ ማለት ነው። common coenzymes and their function. common coenzyme የሚባሉ ነው። common coenzymes NAD and FAD የምንለው ወይ ደግሞ let us see one by one. niacin vitamin is used to produce coenzyme that is known as nicotine amidine adenine dinucleotide or NAD. ምን ኤንዛይም ነው? ይሄን ናይሲን ወደ ዛ ኮንቨርት የሚያደርገው ኤንዛይም that used this NAD is oxidoreductase in respiration was oxidoreductase uses this NAD for what function? ደግሞ ምንድነው? for oxidation or hydrogen transfer in respiration. hydrogen transfer ወይ ደግሞ for oxidation NAD ወይ ደግሞ ኒኮቲን አማይድ አደኒን ዳይኒክሎታይድ ስራ ላይ ይውላል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ vitamin that gives coenzyme is known as riboflavin which is used to create coenzyme that is known as
flavin adenine dinucleotide FAD or FAD. So which enzyme use this oxidoreductase in respiration? Also it is used for function is for oxidation or hydrogen transfer in respiration. hydrogen transfer ለማድረግ ወይ ደግሞ ለኦክሲዴሽን እነኚህ NAD and FAD which is formed from different vitamin is used in respiration. respiration ውስጥ ሁለት ኮንዛይሞች በጣም አስፈላጊ ኤንዛይም ጋራ በአንድ ሆኖ ስራ ይሰራሉ ማለት ነው። ናድ እንደ ፋድ ነው እንዳትረሱ። some enzyme can only function in the presence of certain minerals. አንዳንድ ኤንዛይሞች ግን ሚነራሎች ጋራ ባንድ ካላደረጉ ስራው አይሰሩም ማለት ነው፣ ወይ ስራ አይከናወንም ማለት ነው። they bind these minerals are bind loosely with enzyme to give catalytic activity. ስለዚህ ሚነራሎች ሎስሊ ባይንድ ከኤንዛይም ጋራ ሎስሊ ባይንድ ካደረጉ በኋላ ካታሊክ አክቲቪቲ ለኤንዛይም ይሰጣሉ ማለት ነው። let us see some minerals that used act as in the cofactor act የሚያደርጉ ሚነራሎች ነው። which enzyme carbonic anhydrase ምን ሚነራል አሁን ይጠቀማል? which is zinc ions. zinc ions for what function ደግሞ ምንድነው? to cause carbon dioxide to react with water to form hydrogen carbonate. hydrogen carbonate ከካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ከውሃ እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። ሌላ አልኮል ዲሃይድሮጂኔስ ኤንዛይም ነው። ምን ሚነራል ይጠቀማል? እሱ ደግሞ ባይንድ ያደርጋል ዚንክ ነው። እሱ ስራው ደግሞ for what function for oxidizing alcohol. alcohol oxidize ለማድረግ ዚንክ አልኮል ዲሃይድሮጂኔስ ዚንክ ይጠቀማል ማለት ነው። ሌላ ሳይቶክሮም ኦክሲዴዝ የሚባል ኤንዛይም ነው። እሱ ደግሞ ባይንድ የሚያደርገው ከምን ሚነራል አዮንስ ጋር ከኮፐር አዮንስ ነው። ኮፐር አዮንስ ስለዚህ ይሄን ኤንዛይም ፈስራው ደግሞ ምንድነው? to transfer electrons to oxygen during respiration. transfer electron to oxygen. ስለዚህ ኤሌክትሮኖች ወደ ኦክሲጅን ትራንስፈር ለማድረግ ሬስፒሬሽን ውስጥ ፈንክሽን ስራው ነው ማለት ነው። it is function ነው ማለት ነው። review question page 92 choose the correct answer from A to D የሚለው ነው። አንደኛ ጥያቄ enzyme speed up biological reaction by A reducing kinetic energy of the reacting molecules, B reducing activation energy of the reaction, C increasing activation energy of the reaction, D increase kinetic energy of reacting molecules. so መልሱ ምንድነው? B reducing activation energy of the reaction ይላል ማለት ነው። ሁለተኛ ጥያቄ which of the following statements about lock and the key model enzyme are not true in the የቱ እውነተኛ ያልሆነ ሎክ ስለ ሎክ and the key model የቱ ነው ይላል። A substrate and the active side bind because they have shape that fit together like key fit in the lock. B the substrate and active side have complementary 3D shape. C nothing can interfere with the way substrate and active site bind together. D high temperature stop enzyme working as they denature the protein and the change in the shape of active site. So the answer should be C. nothing can interfere with the way substrate and active site bind together የሚለው not true about lock and the key model አይደለም ማለት ነው። ሶስተኛ ጥያቄ in induced fit model the enzyme action suggests that when enzyme and the substrate bind there is conformational change. in the induced fit model enzyme እና substrate bind ሲሆኑ conformational change ምን ውስጥ ይኖራል? A the substrate, B the active site, D C the active B active site, C both substrate and active site, D neither substrate nor active site. so
conformational change in the fit in the code model induced fit model conformational change or the shape of change shape ያለው active site ላይ ስለሆነ so the answer should be B ይሆናል ማለት ነው። አራተኛ ጥያቄ an enzyme is a protein with enzymatic activity, B a non-protein with an enzymatic activity, C non-protein with no enzymatic activity, D a protein with no enzymatic activity. Enzyme ምንድን ናቸው? So they are proteins with no enzymatic activity. inactive ናቸው ማለት ነው። ግን ኮፋክተር ካገኙ በኋላ they are become enzymatic activity ይኖራቸዋል ማለት ነው። አምስተኛ ጥያቄ which of the following does not act as a cofactor to an enzyme? እንደ ኮፋክተር አክት የሚያደርገው ኮፋክተር ያልሆነ ማለት ነው የቱ ነው? A ናይሲን፣ B ኩፐር አዮንስ፣ C ፔፕሲን፣ D ራይቦፋብሊን። ስለዚህ መልሱ ምንድነው? C ይሆናል ማለት ነው። ፔፕሲን is a enzyme that is needed for digest protein in stomach. Okay, ስድስተኛ ጥያቄ a coenzyme is an organic molecule that bind tightly with an with apoenzyme, B an organic molecules that bind loosely with the apoenzyme, C an inorganic molecule that bind loosely with the apoenzyme, D an inorganic molecule that bind tightly with apoenzyme. ኮንዛይሞች ደግሞ ምንድን ናቸው? ኦርጋኒክ ሞለኪውልስ ናቸው። that bind with what? bind tightly with apoenzyme ነው ማለት ነው። tightly. So the answer should be A. ሰባተኛ ጥያቄ mineral ions needed for enzyme activity, A bind tightly with apoenzyme, B bind loosely with apoenzyme, C bind loosely with coenzyme, D bind tightly with coenzyme. ስለ ሚነራል አዮኖች ኤንዛይም አክቲቪቲ ለመስጠት ከምን ጋር ባይንድ ያደርጋሉ? ከአፖንዛይም ጋር ነው። ባይንዱ ግን ምን አይነት ነው? ሎስሊ ነው ማለት ነው። ሎስሊ። ስምንተኛ ጥያቄ many coenzymes are derived from ኮንዛይሞች ከምን derived formed ይሆናሉ? A vitamins, B hormones, C lipid, D proteins. so መልሱ A ነው ማለት ነው። ቫይታሚንስ ነው ይሆናል ማለት ነው። ኮንዛይሞች ከምን derived ይሆናሉ? ከኮንዛይሞች ነው። ዘጠነኛ ጥያቄ turnover rate of an enzyme activity is A a number of enzyme molecule used per second, B number of product molecule used formed per second, C number of reactant molecule used per second, D all of the above. ይሄ ደግሞ ምንድነው መልሱ? turnover የምንለው turnover rate of enzyme activities number of product produced number of product of molecules formed per second. Number of product the turnover rate of enzyme an enzyme የምንለው number of product molecules formed per second ነው። ስለዚህ B ይሆናል ማለት ነው። አስረኛ ጥያቄ according to induced fit model of an enzyme action reacting molecules enter transition state in which in the induced fit model enzyme action ውስጥ reactant transition state የሚገቡ መቼ ነው? A reacting molecules assume complementary shape, B apoenzyme and the coenzyme assume complementary shape, C bind in reacting molecules are put under tension, D bonds in apoenzyme and the coenzyme are put under tension. So the answer should be C bonds in reacting molecules are put under tension ይሆናል ማለት ነው። So the answer is correctly C. ሌላው ምንድነው? 3.3 factor affecting the function of enzyme. የኤንዛይም ስራዎች አፌክት የሚያደርጉ ፋክተሮች ምንድናቸው የሚለውን እናያለን። enzyme activity are influenced by number of external factor. enzyme activity በተለያየ external factor influenced ይሆናል ነው። let us see one by one. አንደኛው ምንድነው? ቴምፕሬቸር ነው። ቴምፕሬቸር enzyme activity አፌክት ያደርጋል። እንደዛውም pHም አፌክት ያደርጋል። substrate concentrationም እንደዛው enzyme activity ላይ
they have effect ሌላ ፐርሰንስ ኦፍ ኢንሂቢተር ነው ማለት ነው። እነኚህ አራት ነገሮቹ ምንድናቸው? the factor that affecting enzyme activity or enzyme function, don't forget አራት ነገሮች enzyme activity or enzyme function affect ያደርጋሉ ማለት ነው። temperature, pH, substrate concentration and presence of inhibitor ናቸው። how hot must it be? ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? temperature እንዴት enzyme activity affect ያደርጋል የሚል ነው። temperature below optimum temperature ከሆነ optimum temperature የኢንዛይም optimum temperature በታች ከሆነ the low level of kinetic energy limits the number of enzyme substrate complex formed. ስለዚህ optimum temperature ከoptimum temperature enzyme optimum temperature በታች ከሆነ kinetic energy limit ይሆናል። ስለዚህ number of enzyme substrate complex formed የሚሆነው በጣም አናሳ ይሆናል ማለት ነው። ወይ ደግሞ ላይፈጠር ይችላል ማለት ነው because of the temperature become below optimum temperature ስለሆነ። ሌላ above optimum temperature ከሆነ the nature of enzyme ይመጣል። ለምን? active site ወይ tertiary structure ይሰባበራል ማለት ነው። means the nature of active site or enzyme prevented binding of substrate. enzyme denatured ከሆነ active site ላይ substrate bind ሊያደርግ አይችልም ነው። denature means alteration of tertiary structure of the protein in living cell. this may be reversible ሊሆን ይችላል ማለት ነው። so መጀመሪያ ላይ ያለው normal enzyme structure ይሄ altered ከሆነ denatured ከሆነ ደግሞ looks like this one binding ያጣል ማለት ነው። ባንድ ሳይቱን ያጣል። so optimum temperature of 1% maximum activity of enzyme is ሁሉም ኤንዛይሞች የራሳቸው optimum temperature አላቸው ማለት ነው። optimum temperature ለምሳሌ የሰው ልጅ ብንወስደው optimum temperature ማኖር ያለበት enzyme activity የሚከናወነው 37 ነው ኖርማል አይደለ? then also የተርሞፊሊክ ባክቴሪያ የምንላቸው ደግሞ ወደ 90 አካባቢ ይሄዳል። so enzyme have their optimum temperature for their activity. how acidic must be? ይሄ ደግሞ ምንድነው? how pH is affect የሚለው ለማለት ነው። pH, the pH scale is measure of hydrogen ion concentration of a solution or other liquid system. pH scale ምንድነው? measure የሚያደርገው hydrogen ion ነው። concentration of solution ውስጥ ያለ hydrogen ion measure የሚያደርገው pH scale ነው ማለት ነው። pH scale ranges from 0 to 40. የpH scale range ከ0 እስከ 14 ያለው ነው። solution with pH of less than 7 ከ7 በታች ከሆነ acidic ነው ማለት ነው። less than pH ከ7 በታች ከሆነ acidic ነው። more than 7 ከ7 በላይ ከሆነ ደግሞ alkaline ነው ወይ ደግሞ basic ነው ማለት ነው። እንደዛውም solution with pH exactly 7 ከሆነ neutral ነው። 7 ከሆነ pH ምንም acidic አይደለም basic ወይ alkaline አይደለም ማለት ነው። it is neutral ነው ማለት ነው 7 ላይ። the majority of enzyme is most mammals function efficiently with pH of ranges from 6 to 8. ብዙ ጊዜ majority of ብዙ ኤንዛይሞች ከ6 እስከ 8 ያለው pH መሃል ላይ enzyme activity functional ይሆናሉ ማለት ነው። although optimum pH of pepsin stomach is found which enzyme is found in stomach ውስጥ ያለው enzyme pepsin የሚባለው pH ከ1 እስከ 3 ማለት is more acidic than other ነው ማለት ነው። pH above and below optimum temperature it can optimum pH it can affect enzyme molecule by ስለዚህ pH ከoptimum pH of enzyme በላይ ከሆነ ወይ ደግሞ በታች ከሆነ enzyme molecule affect ያደርጋል።
አንደኛው እንዴት by breaking tertiary structure of enzyme molecule ሌላ ደግሞ in charges that is amino acid on amino acid making up active site charge በማድረግ active site breakdown እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። both tertiary structure ከተሰባበረ ወይ ደግሞ አሚኖ አሲድ active site charged ከሆነ both prevent binding of active site per substrate bind prevent ይሆናል ማለት ነው። so all enzymes have their optimum pH ሁሉም ኤንዛይሞች የራሳቸው optimum pH አላቸው ማለት ነው። question number 7 how many classes of enzyme are there in enzyme commission classification in the enzyme commission classification ስንት group enzyme አለ ወይ ደግሞ ስንት how many class of enzyme አለ A3 B4 C5 D6 so the answer should be correctly D6 ስምንተኛ ጥያቄ which of the following is not a reason why enzymes are often used in industrial process A they allow reaction to carry out at low temperature B they reduce heating cost C more energy is used and so more carbon dioxide is produced during the process D less energy is used and so less carbon dioxide is produced during the process ያቆም ይላል which of the following is not a reason why enzymes are often used in industrial process enzyme industry ውስጥ ወይ ደግሞ ቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪያል ፕሮሰስ ውስጥ ሪዝን ያልሆነ ስንጠቀም ሪዝን ያልሆነ የቱ ነው ለሚለው so the answer should be C more energy used ነው በትንሽ ኤነርጂ ፕሮዳክት ለማግኘት ነው ኤንዛይም እንጠቀመው ስለዚህ more energy አንጠቀምም so less carbon dioxide more አይኖርም during the process so the answer is not is reason ያልሆነ የቱ ነው C ላይ ያለው ነው ማለት ነው። ዘጠነኛ ጥያቄ the other how do substance affect enzyme activity substance እንል ኢንሂቢተሮች ናቸው ኢንሂቢተሮች አፌክት ያደርጋሉ አዎ let us see inhibitors are substances that bind to enzyme and prevent them from forming enzyme substrate complex and as a result stop or slow down the reaction inhibitors substances ናቸው ከኤንዛይም ጋር ሄዶ አክቲቭ ሳይት ላይ ባይንድ ያደርጋሉ ማለት ነው። ኢንሂቢተሮች ሰብስትሬት ባይንድ ማደርግ ቦታ ላይ ሄዶ ሰብስትሬቱ ባይንድ እንዳያደርግ የሰብስትሬት ቦታ ባይንድ ያደርጋሉ ማለት ነው። በዛ ጊዜ ሰብስትሬት enzyme substrate complex ሳይፈጠር ይቀርና as result it stop slow down reaction stop ሊያደርግ ይችላል ወይ ደግሞ slow down ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። there are two main types of inhibitors ሁለት አይነቶች አሉ irreversible inhibitor እና reversible inhibitors አሉ ማለት ነው። ከስማቸው irreversible ማለት ያው ወደ ላይ መለሱም reversible ማለት can be removed ማድረግ እንችላለን so irreversible inhibitors bind strongly በቃ irreversible ማለት በቃ reversed ሊሆኑ አይችሉም ማለት ነው። አንድ bind ካደረጉ strongly to enzyme bind covalently bond permanently alter the enzyme molecules and inactivating it irreversible ማለት አንድ bind ካደረገ ከኤንዛይም ጋራ reversed አይሆንም ስለዚህ የኤንዛይም አክቲቪቲው ወይ ደግሞ ሼፑ ኦልተርድ ያደርጋል ማለት ነው። ስታይም ስትራክቸሩ ቼንጅድ ያደርጋል ማለት ነው። ዘን መጨረሻ ላይ ኢንአክቲቬት ከስራ ውጪ ያደርጋል። for example the painkillers aspirin is example of irreversible inhibitors it binds with enzyme cyclooxidase 2 which is important to enzymes that producing prostaglandins which gives sensation of pain
ሌላ ኮፋክተሮች ነው። ኮፋክተርስ ኢንክሉድ coenzymes and mineral ions። ኮፋክተር ስንል ሁለት ነገሮችን የያዘ ነው። coenzyme እና mineral ions ናቸው። coenzymes are what? Organic molecules and many are derived from vitamins። ኮንዛይሞች ኦርጋኒክ ሞለኪውልስ ናቸው። ብዙ ጊዜ ከምን ድራይቭድ ይሆናሉ? ከቫይታሚንስ ነው ማለት ነው። they bind with enzyme to give catalytic activity። ኮንዛይሞች ከኤንዛይም ጋራ ባይንድ በማድረግ ካታሊክ አክቲቪቲ ለኤንዛይም ይሰጣሉ ማለት ነው። common coenzymes and their function። common coenzyme የሚባሉ ነው። common coenzymes NAD and FAD የምንለው ወይ ደግሞ ሌታሲ 1 by 1 niacin vitamin is used to produce coenzyme that is known as nicotine amide adenine dinucleotide or NAD። ምን ኢንዛይም ነው? ይሄን ናይሲን ወደ ዛ ኮንቨርት የሚያደርገው enzyme that used this NAD is oxidoreductase in respiration was oxidoreductase uses this NAD for what function? ደግሞ ምንድነው? for oxidation or hydrogen transfer in respiration። hydrogen transfer ወይ ደግሞ for oxidation NAD ወይ ደግሞ ኒኮቲን አማይድ አድኒን ዳይኒክሎታይድ ስራ ላይ ይውላል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ቫይታሚን that gives coenzyme is known as riboflavin which is used to create coenzyme that is known as flavin adenine dinucleotide FAD or FAD. So which enzyme use this oxidoreductase in respiration? Also it is used for function is for oxidation or hydrogen transfer in respiration። hydrogen transfer ለማድረግ ወይ ደግሞ ለኦክሲዴሽን እነኚህ NAD and FAD which is formed from different vitamin is used in respiration ውስጥ ሁለት ኮንዛይሞች በጣም አስፈላጊ ኤንዛይም ጋራ በአንድ ሆኖ ስራ ይሰራሉ ማለት ነው። ናድ እንደ ፋድ ነው እንዳትረሱ። ሌላ ነን ኮምፒቲቲቭ ኢንሂቢተር ነው ኦር አሎስተሪክ ኢንሂቢተር የሚባላሉ። እነኚህ ባንድ ሪጅን አዌይ ፍሮም አክቲቭ ሳይት። እነኚህ ባንድ የሚያደርገው አክቲቭ ሳይት ቦታ ላይ አይደለም። አክቲቭ ሳይት ሌላ ባንድ በጀርባው ይሆናል፣ በሌላ በኩል ባንድ ያደርጉና producing conformational change in enzymes that prevent substrate from the binding። እነኚህ ባንድ የሚያደርጉ አክቲቭ ሳይት ላይ አይደለም። አክቲቭ ሳይት ላይ ባንድ አደረጉም፣ ግን በሌላ ቦታ ላይ ባንድ ኢንዛይም ላይ ባንድ ካደረጉ በኋላ አክቲቭ ሳይቱ እንዲቀየር ኮንፎርሜሽናል ቼንጁ እንዲኖር ያደርጋሉ ማለት ነው። The extent of inhibition is independent of substrate concentration። ስለዚህ substrate concentration ብንጨምርም ባንጨምርም ምንም የነን ኮምፒቲቲቭ ኢንሂቢተርስ ኦር አሎስተሪክ ኢንሂቢተር ኢፌክቱን ማቀነስ አንችልም። ለምን? they are not fit for substrate not fit for active site። allosteric inhibition or non-competitive inhibitors can control a metabolic pathway control ያደርጋሉ። the final product series of reaction inhibits the enzyme controlling the first reaction in series. This is also known as end product inhibition። ይሄ ምንድነው? መጨረሻ ላይ end productቱ
ሄዶ ፈርስት ሪአክሽን ላይ ኢፌክት የሚያደርግ ከሆነ it is known as end product inhibition or allosteric inhibition in the how do inhibitors control enzyme activity in living inhibitors ወይ ደግሞ end product እንዴት enzyme activity control ያደርጋል? let us see. Many substances are produced in the cell as result of metabolic pathway or series reaction which can be represented as substrate A in presence of enzyme 1, substrate B gives substrate B, substrate B also in presence of enzyme 2 gives substance C. Substance C in presence of enzyme 3 gives what? Substance D. E1, E2, E3 are what? Enzymes that catalyze the reaction. ስለዚህ ብዙ ሰብስታንሶች የሚፈጠሩ ሴል ውስጥ የሚፈጠሩ as result of what? Metabolic pathway ነው ማለት ነው። metabolic pathway ደግሞ በዚህ substance A, substance B, substance C, substance D in presence of enzyme 1, 2, 3 which is catalyzing the reaction. All the reaction in this sequence are what? Enzyme controlled ነው ማለት ነው። enzyme ባይኖር substance A, substance B አይሰጥም። substance B, substance C አይሰጥም ማለት ነው። so all reaction is what? in sequence are controlled by enzyme. by enzyme controlled ይሆናል ማለት ነው። ሁሉም ሰውነታችን ውስጥ የሚከናወኑ ሁሉም activity or reaction controlled by enzyme. End product inhibition when an end product inhibits the controlling the first stage of reaction sequence. ስለዚህ የመጨረሻ end product ሄዶ first stage-ን reaction-ን affect የሚያደርግ ከሆነ it is known as end product inhibition. ሌላ እነኚህ non competitive inhibitors እንዴት ልንቀንስ እንችላለን ወይ ደግሞ ኢፌክቱ እንዳያመጣ እንዴት ልናደርግ እንችላለን? አክቲቬተርን በመጠቀም ነው። activator is substance that removes inhibitor or non-competitive inhibitors. so end product የምንለው end product inhibition or substance D inhibit enzyme 1 which affects the first stage of reaction ላይ control የሚያደርግ ከሆነ this is end product inhibition ነው። we can see also the allosteric inhibition or ይሄንን ስዕል ላይ ወይ ደግሞ ፊገር ላይ ምን ማየት እንችላለን? non competitive inhibitors እንዴት ባንድ ይሆናል የሚለው ነው። እዚህ allosteric inhibitors or isoleucine the end product of the reaction can bind with what? Can bind with enzyme and changes the active site and so substrate cannot bind due to allosteric inhibitions. But in low level of isoleucine low levels ከሆነ substrate can able to bind with the enzyme. so this is how allosteric inhibitors or non-competitive inhibitors can bind and prevent the substrate from binding. so ምን ማድረግ አለብን? ብዙ ጊዜ if this reaction can be in industrial we must have add activator a substance that remove inhibitors. the metabolic pathway controlled by end product of inhibition. metabolic pathway በምን ኮንትሮል ይሆናል ማለት ነው? በend product inhibition ኮንትሮል ይሆናል ነው። ለምሳሌ isoleucine is the end product have effect on what? enzyme 1 threonine deaminase ላይ ኢፌክት ይሆናል ማለት ነው ሄዶ ወይ ደግሞ substance D ሄዶ ቪታሚን 1 enzyme 1 ላይ first reaction that is enzyme 1 ላይ ምን አደረግ ኢፌክት ይኖራል። this is so ያ ነገር ምን end product ሄዶ first stage ላይ
ኮንትሮል የሚያደርግ ከሆነ ኢንድ ፕሮዳክት ኢንሂቢሽን እንላለን ማለት ነው። Revocation page 102. Choose the correct answer from A to D. Question number 1. When an enzyme is subjected to excess heat, enzymes high temperature ውስጥ ካሉ ማለት ነው A. Binds in active site are strained. B. Some of bonds in active site break. C. Active site undergoes conformational change. D. All of the above. መልሱ D. All of the above. ለምን ኤክሰስ ሂት ካለ አክቲቭ ሳይቱ ሪቴንድ ይሆናል ወይ ቼንጅ ይሆናል ማለት ነው። ቦንድ ብሬክ ዳውን ይሆናል። የአክቲቭ ሳይቱ ቦንድ ኤንዛይም ይሰባበራል። ልክ ነው። አክቲቭ ሳይት አንደር ኮንፎርሜሽናል ቼንጅ ሶ ኦል ዲ ኦል ኦፍ ዘ አባቭ። ሁለተኛ ጥያቄ ኤክስትሪም pH can inactivate enzyme because they A. alter the change in amino acid in allosteric site. B. alter the charge on amino acid in active site. C. alter the change in amino site away from active site and allosteric site. D. all of the above. መልሱ B. alter the charge on active site charge on amino acid in active site መልሱ ስለዚህ B ነው ማለት ነው። pH በተጨመረ ቁጥር ምን ያደ አሚኖ አሲድ ቻርጁ ያደርግና አክቲቭ ሳይዱ አልተርድ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛ ጥያቄ the optimum temperature of an enzyme is temperature at which A. there is no denaturation. B. maximum number of enzyme substrate complex are formed. C. the maximum number of collision between enzyme and the substrate. D. particles have most kinetic energy. So the answer is B. maximum number of enzyme substrate complex are formed. In what? optimum temperature ላይ maximum number of enzyme substrate complex formed ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ አራተኛ ጥያቄ a non-competitive enzyme inhibitors A. does not compete for active site. B. binds with allosteric site. C. bind with active site of an enzyme. D. is not affected by substrate concentration. ስለዚህ መልሱ ምንድነው? non competitive inhibitors enzyme inhibitors ባንድ የሚያደርጉ በኢንሂቢሽን ሳይት ነው። ሶ ሰብስትሬት ብንጨምርም ባንጨምርም ምንም ኤፌክት substrate it are not affected substrate concentration non competitive inhibitors ልናቀርፍ ችግሩን ልናቀርፍ አንችልም ማለት ነው። but when they are competitive ከሆኑ ግን they are affected by substrate concentration. So the answer should be D. አምስተኛ ጥያቄ if the ratio of non-competitive inhibitors molecules to substrate molecule is 3 to 7, the molecule control reaction will be A. 70% inhibited, B. 30% activated, C. 30% inhibited, D. 37 inhibited. So the answer should be C. 30% is inhibited. ማለት ከመቶኛ ሶስቱ ከተያዘ 70 ይቀራል ማለት ነው። ሶስቱ ኢንሂቢትድ ሆኗል ማለት ነው። 30 Okay, ስድስተኛ ጥያቄ when investigating the effect of temperature on enzyme activity we should control enzyme effect temperature ማወቅ ከፈለግን ምን ኮንትሮል ማድረግ አለብን? A. pH, B. substrate concentration, C. enzyme concentration, D. all of these. So the answer is D. all of these. እነኚህ ኮንትሮል ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ቴምፕሬቸር ማጠን ቴምፕሬቸር ኢፌክቱ ከፈለግ ነው pH, substrate concentration, enzyme concentration ኮንትሮል ማድረግ አለብን። ሰባተኛ the end product of inhibitions of enzyme metabolic pathway occurs when A. the last product pathway inhibits the enzyme controlling the first reaction, B. the last product pathway inhibits the enzyme controlling last reaction, C. first product pathway inhibits enzyme controlling last reaction, D. last product pathway inhibits the enzyme controlling first reaction.
So the answer should be A. The last product pathway inhibit the enzyme controlling the first reaction. Also D also says again like A, the last product's pathway inhibits the enzyme controlling first reaction. It can be also D. A and D can be answer. Okay, ስምንተኛ ጥያቄ ምን ይላል? The figure 3.5 shows that activity of enzyme at different substrate concentration under three conditions. No inhibitor present, competitive inhibitor present, non-competitive inhibitor present የሆነው which the following represents correct representation of the figure graph የቱ ነው? A ላይ AX is with competitive inhibitor, Y the non-competitive inhibitor, Z with no inhibitor. B, X is non-competitive inhibitor, Y with competitive inhibitor, Z with no inhibitor. C, X is with no inhibitor, Y with competitive inhibitor, Z with competitive inhibitor. D ላይ X is no inhibitor, Y is competitive inhibitor, Z ላይ non-competitive inhibitor ይኖራሉ። So the answer should be D. መልሱ D ይሆናል ማለት ነው። Okay, ዘጠነኛ ጥያቄ as temperature increase up the optimum and the rate of enzyme controlled reaction increase because the A particle have more kinetic energy, B there more collision between enzyme and the substrate, C there are more enzyme substrate complex formed, D all of these. So the answer is D all of this. አስረኛ A substrate concentration kept permanently high and enzyme concentration gradually increase and the rate of activity enzyme will be A increase, B increase and decrease, C increase and the level of D stay the same. So the answer is stay the same ይሆናል ማለት ነው። Thank you really እውነት ለመናገር በጣም thank you for watching this video. Don't forget like subscribe ያላረጋችሁ like subscribe አድርጉ። Aliyi Science YouTube channel ጋር ሁኑ። ሀሳብ ካላችሁ ኮሜንት ካላችሁ ኮሜንት write under the comment. Thank you again. Good time for you.